Ayan na po. Subway versus MBQ padala cargo. Kung gusto niyo po magpadala, i-search nyo lang po ang MBQ. Lalabas po. Yan po ang page nila. MBQ. Cargo padala. 41. Number 41. May discount pala tayo dyan pa nagpadala? Oo. MBQ? Oo. Siya yung manager nila dyan? Siya na? Wala. Yung manager nila. Kami may ganang guide. At may dagdagan na kami, dagdagan ka eh. Karakal yun ah. Hindi, nakalista yan doon sa Hindi, hindi yan nakalista sa group. so nasa 20 plus kayo yan. Ilang kayo? 21. Kasi nadagdagan na naman kayong tatlo yan. Yung Rolly naman, hindi naman galang. Yung mga nakita ko yan, ilang bago dyan, si Muhammad, yung balik Islam. Number 16. Grabe sa pahat. Grabe tayo. Kita. Yun, born Muslim yun. Sabi nyo nasa likod ko, magaling. Pwede. Ano? Dalawa pala yan. Akala ko dati si Ibrahim, born Muslim, balik Islam na pala. Si Muhammad, Ibrahim, balik Islam yan. Opo, nakalaban. 7 Day Adventist dati yan. Nung nagliga ka dito dati, nakalaban ka. Nalalagay niya kung sa Basket. Set. Mahaba pa yung oras. Mahaba pa daw. Mahaba pa. Mahaba pa yan. Hanggang Batahan pa yan. Ayan na po. Hinabol. Sayang. Yun ang sinabi, sayang. Hindi niya naabol. Kapampangan si Papa. Ayan na po. Dribble the ball. Dribble the ball. Number 1. Para hindi makapasa. Asa. Binigay number 19. Number 19. Wala. Grabe si Pahat. Pitik muna bago rebound. Yun. Wala pa rin. Wala pa rin. Uy, galing. Wala. Napagod. Number 16. Wala pa rin. Yun. Basket. Malapit na. Okay. Pagpasok niyan, change 5 tayo. Ready yung 5. Basket, change 5 tayo. Change 5. Grabe, natambakan. Grabe, parang pausok. Grabe si Ibrahim. Hindi pwede sa dito. Sa Christian, si star player ka. Oh, grabe. 6 points. Pang all around yan si Ibrahim. Hindi lang pang crescent yan. Ikaw yung maraming score. 6 points. Wala. Number 27, do. The original do. Senior ball na. Wala na. Sinagad. Nababaon. Energy, energy. 50 above, 50 above, oh. Tira mo na. Aray, sayang. Oh, alalang practice rin. Alalang practice. Oh. Apay mo, sakit mo sa mata, Ibrahim. Grabe. Oh, grabe. Hindi ka pwedeng mag-decision basta-basta. Yari na. Yun. Number 20 foul.
Kaya hindi pumupunta na Crescent. Hindi pala yun, nagwawala dito. Grabe pa. Kaya pala di mahagilan sa Crescent Park. Dito, MVP. Ah, grabe. Bigay mo kay Fred. Ah, grabe. Galawang MVP. Kuwang ko sakto. Grabe, oh. Kuwang ko sakto yun. Oo, ganda na takbo varsity. Yun! Wala. Yan! Kabutas! Abalos. Grabe, wala. Rebound. Number 14. The legend. Yun. Binigay number 7. Durant. Wala. Rebound. Number 20. Sakit. Talaga, bigyan mo na po sa Abalos. Wala. Number 17. Okay, basket. Yun. Abalos. Again. Basket again. Grabe. Vertiga na yata lang. Mahirap yung block yan. Running 3 points yan. Crossover tapos titirahin ka sa 3 points. You know? Hindi ka napahiya ha? Hindi ako napahiya. Ayan. Nag-request ka eh. Oo, hindi. Ganun talaga tira niya eh. Oh, 6 seconds. 5 seconds. Basket again. Natintigay nag-mintis. 65. Jetball. Wala. Yun. Wala pa rin. Grabe, pasayan nila ba ka na magkakampi? Grabe yun. Grabe sila yun. Vice. Wala na. Vertiga na yung laban. Vertiga na. Last line-up na ano? Ngayon. Mabibilis. Hindi na pabago. Time out Pause tayo. Time out na naman ulit. Sige, time. Pasok yung mga bench. Yung zero din ang sila naman ang babat. score. Yun, hindi pa namin nakalaro yun. No mercy yung ano. Daming lamang. Basket. Wala. Rima on the 10. Yun, wala pa rin. Player natin, number 6, pinigay. Ah, grabe. Ayan, malabas na. Ah, good. Good done. Duran. Basket. Hey, 5 minutes. Pasok na. Parang pamisa kaya si Leo. Huwag ka maginig kay Leo. Bad na eh. Isang trap na eh. Oh, time out. Yun. Time out. Ngayon talaga basketball. Ganda ng pasa. Number 51. Wala. Rebound. Oh. Per game, walang... Yun, number 17. Bigay number 10. Tawiran. Yes, wala. Rebound, number 41. Number 26. Wala pa rin. Number 51. Wala pa rin.
Number 17, Simon. Yun, basket. 34. Yung may tempo kami. Number 10, basket. Ano yun? Number 12, pasok ka na. Wala pa rin. Malas. Ganda ng pasan. Wala pa rin. Rebound. Ibrahim. Pasok. Ganda. Paborte. Yun. Wala pa rin. Nabungi na. Yun. Wala pa rin. Basket. Wala. 2 minutes na lang, 2 minutes lang. Patapos nyo na. Number 5. Wala. Patapos nyo na, 2 minutes na lang. Sige. Mabibitin yan. Hoy, mabibitin yan. Binibitin mo Leo ha. Ready? Nice win! Wala pa rin. Yun. Grabe, binaon na talaga. Sinaksak na. Wala na talaga. Baon na baon. Dapat. Ayun na, pinato! Matangkad yun, ginat. Ayan po ang score, 83-36. Bawi na lang po next time, mga bro sa Subway. Abalos. Grabe yan, pahat. Basic, huwag mo ipasa. Ganda naman. Grabe pahat. Parang ano yun ah. Pasang Jaworski, no? Jaworski. Jaworski pasa. Bawi na lang tayo next time, mga bro. Ay po, ilalagay ko sa YouTube to ha. Tapos isasend ko sa sinong team leader nyo? Team leader. Pag sinend ko sa group natin, i-forward mo sa kanila. Okay, sa YouTube. Okay, nasa YouTube kayo. Yan. Bawi na lang tayo susunod. Ayos. Tapos yung page ko, bibigay ko rin sa'yo. Tapos i-forward mo sa kanila. Okay. Parang ganyan yung basketball. May nananalo, may natatalo. Ayan na po. Last 19 seconds na lang. Panalo na po ang MBQ.